डब्बा पुराणा हेले ताकू केबे फोपाड़िबा भूल करंतु नहीं। नमस्कार सांग माने, जय जगन्नाथ। केमिति अछन समस्ते? आशा करूची जगन्नाथ कृपारु समस्ते बहुत भले थिबे आ सुस्थ सबल थिबे। सबु सांग मानकु बंधुगण को अक्षय तृतीयार हार्दिक शुभकामना। हमर जहाँ भी पुराणा हे जाए आमी ताकू सांग माने फोपाड़ी दो, केबे फोपाड़िबेनी। ताकू आमे केमिति यूज करि परिबा, आम पैसा बंचाई परिबा आ रोसई घर को आमे केमिति ठीक ठाक रखि परिबा। सबु जिंस आमे ठीक ठाक कले हमर पैसा बंचिबो, समय बंचिबो, मेहनत बंचिबो। पसंद आसीबो त लाइक कमेंट शेयर करेंगे। शेयर कले सब गृहिणी मैंने ये लाभवान हो पारे। छोट छोट किचन टिप्स और ट्रिक्स अपेक्षा में सब रुहे। मत कि ना कि मिलगले मुझे सहित शेयर करने को भल पाए। तो चलतु बढ़िया आमर छोट छोट किचन टिप्स। आपन को जदि पसंद लगे आप चैनल जदि नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को चिपिबे ताकि नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसिले आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुंची पार। तो आमर प्रथम टिप्स टी सांग माने, ग्रीष्म ऋतु खरा दिन आसिले सबुठु गोटे भल फल आ परिबा आपण जहाँ भाभी पारिबे सेटा हूँ आमर पणस, जोटा को बहुत लोग इंचुड़ी बदी कहती कंचा पणस। कंचा पणस जितेबाला आम खरा दिन आसे कंचा पणस आम खुशी घर को नहीं आसू, कारण कंचा पणस गोटे एमती परिवार जाए जोटा कि भारी स्वाद। एक आम कौन कही था, आम एक भेज मटन कही था। निरा को खाइबार जिते स्वाद थाए एटा को बनैला बेले बहुत खुशी लगे। हाँ ना सांग माने, पणस प्रति घरे आसे खरा दिन होगले आम विभिन्न प्रकार रेसिपी करने खाली चिंता करूँ। नुआ परिबा आसिला वर्षको थरे आसीबो, आमे याकू केमिति कोन रेसिपी करबा मुंडरे खाली पस्तिबा हमर। तो एठी कोन हुए, पणस जेतले आणु किंतु पणस ना समस्ते काटिबा जानंतिनी। बहुत लोक पणस काटिबा जानते नहीं। एठी माँ माने ही जानती, हमर आई माने, जेजेमा माने, माउसी माने, किंतु आजिका डेट रो पिला माने पणस काटिबा जानतिनी। बहुत लेडीज अछंती पणस काटिबा जानतिनी। आपण छुरी आउ पनिकी जोउतिरे आपण काटुचंती काटतु, किंतु पणस जेबे आमे काटिबा जे देखंतु ताको काटिला बेले किछिटा जिंस को आपण ध्यान रखिबे, नले हाथ फाथ कटि जबार चांस अछि। एठी मु तो सब छुरी रे करे, तो एठी जणक द्वारा एठी हेलानी, आमे दुई जण मिसिकरी आमे एठी पणस को काटुचु। काटला परे मु कोन करे, पणस को केबे मझिरु काटेनी, आग दाढरू काटे। कोनोसी फळ मु केबे मझिरु दिखंड करेनी। तो आमे मु ताकू दाढरू काटिकरी तापर एमिति खंड करी खंडे बाहर करे। तो पणस काटिला बेले आमर छुरी हौ आमर पनिकी हौ कौन हुए, आमर पनिकी रे गोटे देखिए पणस अठा जो कहते पणस क्षीर लगिक पणस अठा लगी जाए। आमर पनिकी केबे बाहर नथिबो, देखंतु मो छुरी रे केमिति लागिछि पणस अठा। तो पणस काटिला बेले आपण छोट कामटे करेंगे। पणस जेबे भी काटिबे आपण तेल टिके प्रथमे आनिबे, जोटा कि सोरिष तेल, आ कौन तेल नु सोरिष तेल। सोरिष तेल आनिबे। देखंतु मो छुरी रे केमिति पणस अठा रहिला। आपण सर्फ साबुन जेते रगड़िले भी से छाड़िबनी, किंतु गोटिए जिंस रे छाड़िबे सी होची सोरिष तेल। बहुत लोकन को आम ओडिया घर मानके ए जिंसटी जणा अछि, आ बहुत लोक को मध्ये जणा नाही। सेति पई भाबिली छोटा आइडिया टे, सिंपल आइडिया टे आपण मानको सहित शेयर करबा पई। तो देखंतु जदी लागि जाईचे आपण सोरिष तेल लगेई टिके घसी एटा छाड़ी जीवो। आउ काटिबा पूर्वरु आपण कोन करिवे, हाथ रे टिके सोरिष तेल लगेइकरी आ पणस काटिबा करिवे। तापर देखंतु मु सेई छुरीटा बिना तेल लगेइकी तो करथिली। एबे टिके तेल नबा, हाथ रे सोरिष तेल टिके नबा, नेइकरी आमे पणस ऊपर टिके लगेइ दबा, तापर छुरी रे टिके लगेइ दबा। देखिबा एबे अठा लागुची कि नाही, किंतु पणस काटिले कंचा पणस पूरा क्षीर पूरा बोहिबो, सेटा अठा हेकी लागे। आ सेटा लुगापटा लागिला हमर कळा पड़ी जिवो, हाथ फाथ कळा पड़ी जाए। तो एमिति छोट आमे टिप्स टे अप्लाई करी पणस टिके काटी परिबा। तो देखंतु एइना छुरी आख पाखरे बिल्कुल भी लागिला नाही, आग पछ बिल्कुल पणस लागिला नाही। तो देखंतु केडे सुंदर भाबरे आमे काटनेले। हां, तेल लगेइ सला पर आपण टिके ध्यान देकी काटिबे। जदि छुरी रे काटुचती हाथ खसिबार चांस थाए, तापरे हाथ फाथ कटिबार चांस थाए, किंतु पणस कटिबार तो समस्ते जानंतिनी। सेतिबाई छोट टिप्स टे भाबिले आपनक सहित शेयर करिवि। आशा करछि छोटिया टिप्स टे आपनक पसंद आसीबो। तो चलंतु बढ़िबा द्वितीय टिप्स रे। सेकेंड टिप्स हमर आलू को नेइकरी, जेबे भी आपण बाजार आलू किणुछंती सांग माने, आमर जेते भी बाछि बाछि आलू आनले ता भितरे गोटे सबुज आलू थिबो, काटी साला बेले ता भितरे लाली रंगर आलू थिबो। आमे से आलू तो केबे खाउनु, कारण से आलू केबे सिझेनी। आ सबुज आलू खाइबा कथा न, देह प्रति भल नुह। मु कोन करे, से आलू तो आमे बाजार को फेरेबा को जिबानी, से आलू रखि दिए मोर सब काम रे लगेया पई। आउ टिप्स आउ ट्रिक्स काम रे से आलू सब बाछि के अलगा कर दिए ताकू। तापर एठी आमे घोरी नबा, ग्रेटर रे घसी नै करी गुंडा आलू आमे एठी बाहर कर नबा। बाहर कर नै करी गोटे प्लेट रे बाहर करचे। एटा आमे खाइबा पई व्यवहार करूने, आउ एटा आमे अलगा काम रे व्यवहार करचे।
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ଆଳୁରେ ମୋର କାଫି ହେଇଠି ହେଇଯିବ। ମୁଁ 2ଟା ଆଳୁକୁ କ'ଣ କଲି ଏଇଠି ଘଷି ନେଲି ଗ୍ରେଟରରେ। ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଏତିକି ଆଳୁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, ମିଠା ସୋଢ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ନୁହଁ କି, ଆମର ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ିରେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଥାଏ, ସେଇ ସୋଢ଼ାରୁ 2 ଚାମଚ ଏଇଠି ପକେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ପାରିବେ, କିଛି ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୋଢ଼ା ହେଇଗଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସାମ୍ପୋ ନେବା, ସାମ୍ପୋ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ କାଟିକି ପକେଇବା। ଆପଣ ସାମ୍ପୋ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପୋ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଭିନେଗାର ପକେଇଲେ, ଭିନେଗାର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଗଲା, କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଇଟା ଆମକୁ ମାସକୁ ଥରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆମର କିଚେନ୍ ସିଙ୍କ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ଆମେ ସବୁଦିନ ବାସନ ମାଜୁଛେ, ସବୁଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରୁଛେ କି? ତ ଆପଣ କିଚେନ୍ ସିଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବେ, ପକେଇଦେବେ, ମାସକୁ ଥରେ କରିବେ। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମାସକୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ନେବେ, ଘଷିଦେବେ। ଏଠି ସର୍ଫ ସାବୁନ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ଏଠି ବୁଲିବାଲିକି ଆମର ଏମିତି କାମ ହେଲା ଯେ ଆମର କିଚେନ୍ ସିଙ୍କଟା ସଫା ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ଘରେ ନା କିଚେନ୍ ସିଙ୍କ ସଫା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଯେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ସିଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ବସିଯାଇଥିବ, ଚିକିଟା ପରସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ସଫା କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚିକିଟା ପରସ୍ତ ବସିଥିବ, ସିଙ୍କର ସାଇନିଂ ପଳେଇଥିବ, ସିଙ୍କ ସାଇନିଂ କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଚଳୁଥିବ। ତ ଏମିତି ଭାବିକିରି ଆମେ କାମ କରିନୁ। ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଜର୍ମସ୍ ବି ଯଦି ଥିବେ ସେମାନେ ବି ମରିଯିବେ। ଆଉ ମିଠା ସୋଢ଼ା କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଜର୍ମସକୁ ମାରିଦେବ। ଦେଖ, ରାତି ବେଳା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ବେଳା କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ ବେଳା ତ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଆପଣ ରାତି ବେଳା କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବାସନ କୁସନ ମାଜି ସାରିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଏଇ କାମ ଟିକେ କରିକି ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କିଚେନ୍ ସିଙ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି। କିଚେନ୍ ସିଙ୍କଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା, ଯେଉଁପଟେ କି କକ୍ରୋଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅସରପା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଜୋକ ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତି, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ନଳପଟେ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ ସିଙ୍କକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଘଷା ରଗଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ସିଙ୍କର ସବୁ ଚିକଣ ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଆମର ଏଇଭଳି ଡବା ଖୋଳକୁ ନେଇକିରି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘରେ ଯେତେ ବାସନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାସନ ଭରିକି ଥିବ ପ୍ରତି ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ଆମେ ମିଠା କିଣି ଆଣୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଖଜୁରୀ କିଣି ଆଣୁଛେ, କ'ଣ କିଣି ଆଣୁଛେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ତା ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଡରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଆମର ପୁଳେ ଥିବ, ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଇବାନି, କାରଣ ସବୁତକ ଡବା ଖୋଳ କୁଆଡ଼େ ମିଶିମାଶି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ତରବର ହେଇକି ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ମିଳୁନଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେ ଆମର ଡବା ଥିବ, ଡବା ଖୋଳକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଡବା ଥାଏ, ପାର୍ସଲ କଣ୍ଟେନର, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଉ, ତାକୁ ଏମିତି ବି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଚେନ୍ ଟପ୍ରେ ନହେଲେ ହଉ ଆପଣ ର୍ୟାକ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ରଖିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ର ଖୋଳ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଧୁଆଧୁଇ କଲା ପରେ ଏମିତି କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିନେବେ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତ ଦେଖାଗଲା, ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଗଲା, ସମୟ ବଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବନି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କଲାବେଳେ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ସାରୁ, ଆମେ କିଚେନ୍ ଟପ୍ରେ କ'ଣ କରୁ, ବାସନ ଏମିତି ରଖିଦେଉ ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 1-2ଟା ବାସନ ଥିବ, ପ୍ରତି ଘରେ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ବାସନ ଥାଏ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ କି, ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ କିଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ 1 ଡର୍ଜନ, ହାଫ୍ ଡର୍ଜନ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣୁ। ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବି ଆମ ଘରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନୂଆ ବାସନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଘରେ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲେ। ତ ବାସନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣୁ, ଯେତେ ଆମେ ବାସନ ବାସ୍କେଟ କିଣିବା, ଯେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଣିଲେ ଆମକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଘରେ ବାସନ ରଖିବାକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବ, ବାସନ ସବୁ ଏଠି ସେଠି ଗଦା ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଠି ସେଠି ଖାଲି ଖେଳିକି ରହିବ। ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଏତେ ଚାମଚ ଘରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ଚାମଚ ଖୋଜିବେ, ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନଥିବ। ପ୍ରତି ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାସନକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ 5 କିଲିଆ ଡବା ଆସେ, 2 କିଲିଆ 3 କିଲିଆ, ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା, ଯେକୌଣସି ଆଚାର ଡବା, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସଫାସଫି କରିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ
जिनस भी रखु आपण एई जिनस मध्य रखिपारे ग्लास होगा बहुत गुड़े ग्लास होगा आप रखिने आप स्पून रखिने छोट छोट टिके टिके जिनस जोड़ा कि आम रोसई घर आमको बहुत दरकार हुए खोजला बेले मिलेनि आप गोटे जगार कौन करेंगे पूरेक रखिदेवे एमती कौन हम या भर असरपा चढ़ेनि बासन जब आप रोसई घर असरपा अच्छा ना बासन आप खोला रख निहाती भाव असरपा ता भितर बुलूथे आपड़ एमती बड़ बड़ 5 किलिया डबारे कौन करूँ बासन गुड़ाक नीतिदिनिया जो आम ग्लास रहा गिना रहा आप रखिकी स्टोरेज करनी जो दरकार खोलिए पोछापोछि कर भितर पूरेदेवे आशा कर छोट टिप्सटा आपको पसंद आसो और जब एक्सट्रा बासन है आपड़ एमती डबारे पूरे पेटी पेटी रखी दिखाँ जो आपको दरकार हुए केस टेस्ट आसले आप बाहर करेंगे छोट टिप्सटे आशा करुच्ची आपको पसंद आसो चलन देखा काली